अहिले म अन्नपूर्ण बेस क्याम्पमा छु मलाई चारैतिरबाट हिमालले घेरिरहेको छ amazing experience enchanting moment I can't express in words म के भनौँ भइरहेको छ oh my god this is the best moment in my life I can see Himal I can see you the rocks the sand the grass everything I can feel now यति रमाइलो भित्रदेखिबाट भइरहेको छ I wanted to come पहिला पनि र यो वर्ष मौका मिल्यो नेचरसँग यसरी बस्दाखेरि मलाई एकदमै आनन्द फिल भइरहेको छ I'm amazed to see the beauty of nature I wish I could stay for a long time but I can't I know I'm literally crying now I'm crying हिमालको सुन्दरताले यति धेरै लोभ्याएको छ मन रसाएको छ आँखा of course this is the best moment in my life